querido. Good night, good night. Good night, ¿qué se dice? Good night, ¿qué se dice? Buenas noches, ¿no? Good night. Happy New Year. Nasib sumber daya minyak Venezuela dipertanyakan usai presiden mereka diculik oleh pihak Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari. Negara kaya akan minyak mentah itu membuat investor global ketarik-ketir. Pasalnya, dipertanyakan saat ini siapa yang mengendalikan sumber daya minyak mentah Venezuela. Untuk saat ini, kendali industri minyak Venezuela dinilai masih berada di tangan perusahaan minyak milik negara. Sebuah monumen di depan kantor pusat perusahaan minyak negara Venezuela atau PDVSA yang menggambarkan peranan tambang minyak bagi negara itu. Presiden Lippo Oil Associates, Andy Lippo, menjelaskan sejumlah perusahaan asing memang masih beroperasi di Venezuela. Perusahaan energi Amerika Serikat, Chevron misalnya, beroperasi melalui produksi sendiri dan usaha patungan dengan PDVSA. Selain itu, perusahaan-perusahaan asal Rusia dan China juga terlibat melalui skema kemitraan. Namun demikian, imbuh Lippo, kontrol mayoritas masih berada di tangan PDVSA. Produksi minyak Venezuela merosot tajam sejak nasionalisasi Venezuela, menasionalisasi industri minyaknya pada tahun 1970-an yang melahirkan PDVSA sebagai tulang punggung sektor energi nasional. Produksi minyak negara Amerika Selatan itu pernah mencapai puncaknya sekitar 3,5 juta barel per hari pada tahun 1997. Namun angka tersebut terus menurun drastis dalam 2 dekade terakhir. Menurut data yang disampaikan Lippo Oil Associates, produksi minyak Venezuela kini hanya sekitar 950.000 bph dengan ekspor sekitar 550.000 bph. Penurunan tersebut mencerminkan dampak kombinasi dan kurangnya investasi masalah teknik serta tekanan sanksi internasional. Jika pemerintahan yang lebih pro Amerika Serikat dan pro investasi terbentuk, Chevron dinilai berada pada posisi yang paling tepat untuk memperluas perannya di Venezuela. Hal itu disampaikan Saul Kavonic, Kepala Riset Energi di MST Finansial. Kavonic menambahkan perusahaan-perusahaan Eropa seperti Repsol dan Eni juga berpotensi memperoleh manfaat, mengingat kehadiran dan pengalaman mereka yang sudah lama di Venezuela. Risiko gangguan ekspor di tengah ketidakpastian setiap perubahan rezim di Venezuela dinilai berpotensi mengganggu rantai komersial yang selama ini menjaga aliran ekspor minyak negara tersebut. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now. Is it possible that the U.S. ends up administrating Venezuela for years? Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. So the U.S. isn't going to dedicate money to... Well, we want safety there. We want to be surrounded by countries that aren't housing all of our enemies all over the world. That's what was happening, and you don't want to have that. But we're going to be rebuilding, and we're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. So it's going to be a very important. This is a very big evening that took place last night. Jangan lupa subscribe ya.